Assalamu alaikum, my dear students and my viewers. I welcome you to my channel, Learn English with Faisal Hamid. If you have not subscribed this channel yet, please do it now, but after watching this video. Today we are going to do tenses, and in tenses, we are going to talk about past and definite tense. अगर आपको याद हो तो इससे पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर्स की बात की थी. आज हम उसके यूजेस की बात करेंगे. तो आइए देखते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं. पहला यूसेज जो है इसको जरा आपको समझने की जरूरत है. पहले मैं रीडिंग करूंगा. व्हेन यू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन पास्ट, क्या मतलब है इसका कि आप किसी ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो हैपेंड हुआ है पास्ट में, माजी में, प्रेजेंट में नहीं हुआ, हाल में नहीं हुआ. कहां पर हुआ है? माजी में हुआ है. दूसरा स्टेप क्या होगा? एंड यू मेंशन डेफिनेट टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द एक्शन. और आप क्या करेंगे कि आपको एक्शन के होने का डेफिनेट टाइम मेंशन करने की जरूरत है. आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर आप याद करें तो हम वहां पर एक्शन पास्ट में ही हो रहा था, नियर पास्ट में हो रहा था, लेकिन हम ये कह रहे थे कि अगर एक्शन इनडेफिनेट टाइम में होगा, अगर आप एग्जैक्ट टाइम नहीं बताएंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा. तो यहां पर जब आप डेफिनेट टाइम का जिक्र करेंगे, एग्जैक्ट टाइम बताएंगे कि एक्शन कब हुआ, तो फिर आप क्या यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनेट यूज करेंगे, पास्ट सिंपल यूज करेंगे. तो आइए सेंटेंस को देखते हैं. एग्जाम्पल में आप देखिए, अगर आप तस्वीर देखें तो आपको पाकिस्तान की हॉकी टीम नजर आ रही है. और पाकिस्तान, आपको जैसे मालूम है कि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम जो हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था वो 1994 में जीता था. तो हम कहते हैं पाकिस्तान वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप इन 1994. तो 1994 के टाइम वर्ड ने ये बताया कि ये एक्शन पास्ट में हुआ था, इसलिए हमने वन पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की. आगे चलते हैं. और आई मेट माई फ्रेंड्स लास्ट मंथ. अब लास्ट मंथ का टाइम, लास्ट मंथ वर्ड एक्शन है, वर्ड है जो आपका टाइम को मेंशन कर रहा है कि एक्शन हुआ कब. तो इस वजह से हमने क्या किया? मेट का वर्ड यूज किया, मेट का वर्ब यूज हुआ, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हुई. तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कोई एक्शन माजी में हुआ हो और आप उसके एक्शन के हैपन होने के टाइम को मेंशन कर रहे हो तो आप पास्ट सिंपल यूज करते हैं. दूसरे यूसेज की तरफ चलते हैं. दूसरा यूसेज है व्हेन यू आस्क अबाउट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एक्शन. मतलब यह है कि अगर आप किसी एक्शन के माजी में एक्शन हुआ और आप उसके हैपन होने के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो तब आप टाइम मेंशन ना भी करें तो तब आप क्या कर सकते हैं? पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर सकते हैं. आए एग्जाम्पल देखते हैं. When did you invite them? और when did he finish his task? तो यहां पर एक्शन के होने के बारे में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि आप टाइम वर्ड को यूज करें. तो अगले यूसेज पे हम चलते हैं. When it is confirmed that action happened at definite time but time is not mentioned. Sometimes ऐसा होता है कि सेंटेंस का सेंटेंस से आपको अंदाजा हो रहा होता है, जो सेंटेंस में बात हो रही होती है उससे आपको अंदाजा होता है कि ये एक्शन माजी में ही हुआ होगा, बेशक आप टाइम को मेंशन ना करें. तो आए देखते हैं कि सेंटेंसेस किस तरह के होंगे. वो यू वर 10 मिनट्स लेट. अब देखें, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको टाइम मेंशन करना पड़े. वी सॉ हिम एट जू, इसका मतलब वी सॉ हिम एट जू. नॉर्मली इस तरह के जो एक्शंस होते हैं वो नॉर्मली वंस होते हैं, बार बार रिपीटेड नहीं होते. एक आध बार हुआ होगा. तो जब एक आध बार एक्शन हुआ हो तो आपको अंदाजा हो कि यार ये माजी में ही हुआ होगा. जैसे आपने कहा यू वर 10 मिनट्स लेट, तो हो सकता है आप कहें यू वर 10 मिनट्स लेट इन अ पार्टी.
تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یار یہ بات ماضی میں ہی ہوئی ہوگی. We saw him at zoo کا مطلب یہ ہے کہ موسٹ پروبل یہ ہے کہ یہ ایکشن ماضی میں ہی ہوا ہوگا اور یہ ایک آدھ بار ہوا ہوگا. یہ نہیں کہ بار بار نہیں ہوا ہوگا. یہ اس وقت آپ یوز کرتے ہیں past tense without mentioning time جب آپ کا ایکشن ایک بار ہوا ہو. آئیں اگلے یوسیج کی طرف چلتے ہیں. When you talk about an action that happened for certain time period or for a moment, آپ ایسے ایکشن کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں past indefinite کو یوز کرتے ہوئے جو ماضی میں کچھ عرصے کے لیے ہوا ہو. وہ عرصہ لمبا پیریڈ بھی ہو سکتا ہے, وہ عرصہ ایک مومنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ عرصہ ایک چھوٹا شارٹ پیریڈ بھی ہو سکتا ہے. تو آئیے سینٹینسز دیکھتے ہیں. They lived in England for 5 years or she worked there for many years. اب ان دونوں سینٹینسز سے مراد یہ ہے they lived in England for 5 years کا مطلب یہ ہے کہ بھائی انہوں نے 5 سال انگلینڈ میں گزارے اور اب وہ جو ہے انگلینڈ میں نہیں رہ رہے. تو یہ 5 سال ایک ڈیوریشن ہے. 5 سال کے ڈیوریشن سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایکشن ماضی میں ہوا اور ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوا. تو اس وقت بھی آپ past indefinite یوز کریں گے. She worked there for many years. اس نے کہیں جاب کی اور اس کے بعد اس نے وہ جاب چھوڑ دی. تو جب آپ اس کی پاس کی جاب کے بارے میں بات کریں گے کہ اس نے بہت سالوں تک کہیں کام کیا تو وہ ایک ڈیوریشن ہے, وہ ایک ٹائم پیریڈ ہے. تو جب آپ ٹائم پیریڈ کو بھی لے کر آئیں گے تو آپ کیا کریں گے, ایسا ایکشن جو ماضی میں ہوا ہو اور آپ کو یہ اس کا ٹائم پیریڈ معلوم ہو تو تب بھی آپ اس کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس میں لے کے جائیں گے. اگلے یوسیج کی طرف چلتے ہیں. When you talk about past habits, جی present indefinite tense کے اندر بھی ہم نے present habits کی بات کی تھی. تو یہاں پر جب ہم past habits کی بات کریں گے, وہ habits جو ہم ماضی میں ہماری زندگی کا حصہ تھیں, تو تب ہم past form of the verb یوز کریں گے. اس کے لیے used to بھی یوز ہوتا ہے, لیکن used to کا استعمال ہم separate ڈسکس کریں گے. یہاں پر ہم past habits کو past form of the verb سے ہی شو کریں گے. He always won a race in school. یا they never told lie in their young age. اس کا مطلب یہ ہے کہ always کا ورڈ آپ کو شو کر رہا ہے کہ بھئی ایک دفعہ ریس نہیں جیتا, بار بار جیتا کرتا تھا. وہ بار بار اس نے ریس جیتی. کب؟ جب وہ اسکول میں تھا. اور دوسرے سینٹینس میں اگر کچھ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی ینگ ایج میں جب وہ جوان تھے تو انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس کا مطلب ہے ان کی یہ عادت تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. تو یاد رکھیے کہ جب بھی آپ پاسٹ ہیبٹس کی بات کریں گے تو آپ پاسٹ ٹینس یوز کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہم ان 5 یوزز کو آپ ان کو غور سے پڑھیے, سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس کو اپنے سینٹینسز میں استعمال کریں. یاد رکھیے کہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے ایسا پاسبل نہیں ہے کہ آپ ٹینسز کو استعمال کرنا سیکھ سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.